अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो आप सब पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। अक्सर उमूमन आपने देखा होगा मस्जिद में जब आप जाते हैं कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे आपको जो इमाम से पहले जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। जैसे कि इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर का रुकू में जाने के लिए, तो मतलब रुकू में जाने से पहले ही इमाम साहब ने रुकू में अल्लाहु अकबर कहने से पहले ही कुछ लोग अल्लाहु अकबर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको ऐसा लगता है कि अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर करेंगे और रुकू में जाएंगे, वो पहले ही कोशिश करते हैं कि मैं पहले चले जाऊं रुकू के अंदर। तो इसी तरीके से सजदे में भी पहले जाने वाले लोग और इसके अंदर कुछ जल्दी करने वाले लोग और कुछ जो है देर से करने वाले लोग, इसमें दोनों की बात होगी आज की वीडियो में। जो जल्दी करते हैं इमाम से पहले और इमाम के कहने के बाद भी अमल नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, अब आप रब्बी जालनी पढ़ लेते तो उसके अंदर ये होता है कि आपने जो है इमाम साहब ने तो सलाम फेर दिया लेकिन आपने सलाम नहीं फेरा। क्यों? क्योंकि आप बाद में आपका ये रीज़न होता है कि हमारी जो है रब्बी जालनी जो हम दुआ पढ़ लेते हैं आखिरी, वो हमारी कंप्लीट नहीं होती है। हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो हमारा ये प्रोसेस पूरा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर ये गलतियाँ होती हैं, लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। इमाम साहब अगर सलाम फेर देते हैं तो आपको क्या करना है, या इमाम साहब से पहले आप जो अमल कर रहे हैं उस पर आपके लिए क्या मामलत हो सकते हैं। कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने दलाइल भी रखूँगा। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ, मतलब उलमा कराम की राय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मदनी चैनल का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। ये कुछ लोगों की आदत सी होती है, वो इमाम से थोड़ा आगे चल रहे होते हैं, क्या फरमाते हैं? देखें, इसमें अवलन तो ये है तो बाहर सूरत गलत, और हदीस के मुताबिक चेहरा इसमें बदल जाने की वईद है कि ऐसा ना हो कि चेहरा मस्क कर दिया जाए। बल्कि इमाम नबवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो मशहूर मुहद्दिस और फ़क़ीह गुज़रे हैं, फ़िक़्ह शाफ़िई के बहुत बड़े इमाम हैं, ये किसी मुहद्दिस से इल्म हासिल करने के लिए जाते थे। तो वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे लेकिन वो पर्दे में रह के उनको पढ़ाया करते थे। चेहरे पे पर्दा डालते? हाँ, पर्दे के पीछे होते थे वो। अच्छा। तो उन्होंने एक मरतबा इमाम नबवी ने पूछा कि आप चेहरा तो दिखाइए, आप चेहरा क्यों नहीं दिखाते? उन्होंने चेहरा दिखाया तो चेहरा जो है वो मस्क होकर गधे की सूरत का हो चुका था। तो बताया कि मेरी आदत थी कि मैं इमाम से पहले रुकू और सजदे के अंदर जाया करता था, जिसका ये नतीजा निकला है। तो बाहर सूरत इस तरह करना ये बिल्कुल गलत है। हदीस पाक में कि अन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम बनाया ही इसलिए जाता है कि इसकी पैरवी की जाए, तो इसके पीछे पीछे चलना होता है, ना कि इसके आगे जाना होता है। अब रहा जहाँ तक नमाज का मामला, तो इसमें अगर तो इमाम के साथ उस रुकन के अंदर कुछ भी मुशारकत हो गई, यानी कि उस रुकन के अंदर शामिल हो गए, जैसे इमाम से पहले रुकू के अंदर चले गए, अब इमाम रुकू में आया फिर इसके बाद खड़े हुए, तो ये इसका रुकू हो गया, इमाम के साथ ही शामिल हो गया। इसी तरह सज्दे के अंदर का मामला है तो ये रुकन मिल जाएगा, वरना सिरे से रुकन भी उसको नहीं मिलेगा, दोबारा उस रुकन को अदा करना। यानी अगर इमाम के साथ उसका वो रुकन मिल गया तो नमाज हो जाएगी। ऐसा करना बहुत गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। और सही बात है, पीछे इस इमाम की नियत की है आपने या आगे इस इमाम की नियत की है, तो इमाम के पीछे पीछे अपने अरकान को अदा कीजिए। इमाम दोस्तों आपके सामने मदनी चैनल का मौक़िफ़ मैंने रख दिया इस हवाले से। तो ये बड़े सख्त मामलात हैं, इसके अंदर जो है कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की कोताही जो है नहीं करनी चाहिए। और इमाम साहब जैसे ही आपको कहें, जैसे रुकू में जा रहे हैं तो फ़ौरन आपने रुकू में जाना है। इमाम साहब के जाने के बाद फ़ौरन, जैसे इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाना है। वैसे ही इमाम साहब ने जैसे सजदे का कहा, सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहा, वैसे ही आपने सजदे में चले जाना है अल्लाहु अकबर कह के। तो इमाम साहब को फॉलो करना है, इमाम साहब के पीछे चलना है आपने, इमाम साहब की इत्तिबा करनी है आपने इमाम साहब की। तो इस हवाले से हदीस जो मिलती है, गधे का मुंह आपका जो है हो जाएगा अगर इतनी जल्दी जल्दी करेंगे। और मुहद्दिस के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया, किताबों के अंदर मौजूद है, वल्लाह आलम इसमें क्या हकीकत है, लेकिन हदीस इस हवाले से मिलती है कि अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, रुकू सजदे में इमाम साहब से पहले करेंगे। और इसके अंदर जो है हदीस है सुनन निसाई की हदीस नंबर 829, जाके आप चेकआउट कर लें खुद से। वो उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि जो जल्दी जल्दी इमाम से पहले करता है, अरकान पहले करने की कोशिश करता है, उसका जो है मुंह गधे से तब्दील हो जाएगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। उनसे मुख्तदी उस सूरत में आगे निकलते हैं कि इमाम का जब रुकू में या सजदे में जाने की जो हरकत है वो बहुत ही आहिस्ता हो। जैसे इमाम बाज़ दफ़ा भारी बदन के होते हैं तो वो बहुत आराम से रुकू की तरफ जा रहे होते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं और जो पीछे नौजवान तबका होता है, फुर्तीले होते हैं, वो उठा करके पहुंच जाते हैं।
तो ये तो बहुत शदीद वईद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम से पहल करने पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको डरना चाहिए कि उसका सर कहीं गधे का ना बना दिया जाए। तो ऐसी सूरत में इमाम के लिए एहतियात नहीं है, मुक्तदियों के लिए एहतियात। इमाम तो बेचारा अपने ही स्टाइल में नमाज पढ़ेगा, तो मुक्तदियों को चाहिए कि ऐसी सूरत में इमाम जब तक अच्छी तरह झुक ना जाए आप झुकना शुरू ना करें। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिस्म भारी हो गया था तो सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी का जिस्म भारी हो गया तो हम इंतजार करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे की तरफ जाते थे, यानी सजदे में जब सर रखते थे तो फिर हम हरकत शुरू करते थे। सिर्फ इसमें यही एहतियात थी कि इमाम से पहल ना हो जाए। तो इमाम तो बेचारे वो अपने ही तरतीब से चलेंगे, ऐसी सूरत में मुख्तदियों को चाहिए कि वो एहतियात करें। ये इस पर एक अगर वाकया कोट करें मुसाब, ये जो आपने बताया कि उसकी शक्ल गधे की ना हो जाए, इस पर एक शायद आप हाँ, एक वाकया किताबों में लिखा है कि एक मुहद्दिस थे, उन्होंने इस हदीस पर तजुर्बा करने के लिए कि मैं देखता हूँ कि पहल की तो वाकई उनका सर ऐसा हो गया था। फिर कहा जाता है कि वो सारी जिंदगी अपने चेहरे को ढांक के उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो जैसे जितना परहेजगार इंसान होता है तो उसकी फिर जिनायत भी उतनी ही सख्त होती है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अरकान नमाज में क़याम। सो दोस्तों, आपके सामने मुफ्ती तारिक मुसा साहब का भी मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से जो है अरकान जो है आपने पहले नहीं करने इमाम साहब से पहले। तो कुछ इमाम साहब ऐसे होते हैं जिनकी जिसामत थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा उनको टाइम लगता है रुकू में पहुंचने में, सजदे में पहुंचने में। तो आप इमाम साहब जब बिल्कुल चले जाएं सजदे में तो ही आप सजदे में जाएं, और इमाम साहब रुकू में चले जाएं तो आप उसके बाद ही रुकू में जाएं। यानी इमाम साहब को आपने फॉलो करना है, पीछे पीछे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपके सामने रख दिया इन्होंने। और वो जो किताबों में लिखा हुआ है मुहद्दिस के हवाले से, जो उनके गधे का मुंह तब्दील हो गया था तो वो अपना मुंह छुपा के जो है तालीमात दिया करते थे अपने स्टूडेंट्स को। तो ये वाक़या आपके सामने मुफ्ती तारिक मुसा साहब ने भी रख दिया, क्योंकि हनाफ के दरमियान जो किताबें होती हैं वो एक ही किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो वल्लाहु आलम इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन हदीस मौजूद है, इसके ऊपर आप गौर व फिक्र करें। आपका भी तब्दील हो सकता है क्योंकि हदीस मौजूद है इसके ऊपर, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब को मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। हम रुकू और सुजूद सलाम में इमाम से पीछे रहना है, इमाम से आगे चले जाना। इस मामले में हमारा जो है बहुत जो है बदसलीक़ी वाला, इंडिसिप्लिन वाला मामला है। कैसे कि आपने क्या फरमाया, जो शख्स इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है वह इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह इसके सर गधे के सर जैसा तब्दील कर दे, कि बाद में डरता नहीं कि अल्लाह उसका सर गधे के सर जैसा कर देगा इमाम से पहले जो उठ जाता है। तो हमारे पास इमाम से पहले उठने वालों का प्रॉब्लम है और बाद में वालों का, दोनों का प्रॉब्लम है। अभी ऐसा यूँ है, अब वो इमाम साहब को एक उनका एक ट्यून रहता, वो पढ़ते पढ़ते आके वाला एक लंबा आखिरी लफ्ज़ खींचते थे, उनको समझ में आता कि वो लंबा बोले तब झुकना है। आप समझो वो नहीं भी झुके तो नहीं यूँ रहते, फिर उठते, यूँ रहते फिर उठते हैं। तो आखिर जो जुमले के आखिर में आता है इमाम साहब खींचते हैं ना, तो उनको लगता अब ये इशारा है। अच्छा, बाद में कई बोलते इमाम साहब के हर जुमले खींच रहे तुम, आखिरी वाला खींचना तो हमको समझ में आता झुकना है। मालूम आपको वो अल्लाह अकबर बोलने की लेंथ से भी वो होता हो। ऐसा एक मस्जिद में मैं चला गया और वो साहब जो है पहले कायदे के अंदर बैठ रहे हैं, इमाम साहब तो पहले कायदे के अंदर बैठ रहे, तो अपने पास अपना एक सिस्टम है उसका, मालूम आपको कि अगर खड़े होने वाला अगर अल्लाह अकबर है तो उसको लंबा पड़ता है अल्लाह अकबर, मतलब खड़े होने वाला है। और अगर बैठने वाला है वो जो पहले समझो कायदे में बैठे तो अल्लाह अकबर, तो उन्होंने लंबा वाला बोल दिया अल्लाह अकबर, तो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, सुभान पूरी मस्जिद चिल्ला रही, हालांकि वो बैठे हुए थे बेचारे कायदे में, क्योंकि उनको लंबी जो अल्लाह अकबर खींचने की आदत ये हो गई कि उससे मतलब खड़े हो रहे उन्होंने, तो सब चिल्ला रहे हंसी मत। हालांकि उन्होंने आप सजदे सहू नहीं करा, तो सजदे सहू क्यों करा, मैं तो बैठा हुआ ही था कायदे में। अरे तुमने लंबा खींचने वाला, आप छोटा खींचना बोले, कायदे में छोटा अल्लाह अकबर, खड़े होते लंबा अल्लाह अकबर, तो वो रकात में भी लंबा अल्लाह अकबर बोलते रुकू करना है। तो अब उन्होंने समझो आदत है उनको कि आखिरी है उसको, तो वो मत खींच रहे मत, तो अब इनका कैसा रहता, अरे झुके, अरे झुके, बाद में डांटती हूँ क्या कर रहे तुम ऐसा, छोटा छोटा करना, आखिरी वाले का मत लंबा खींचना, वो जो आखिरी 6 हरकत तक ले जाना, बाकी बीच वाले को मत नहीं खींचना। पूरी नमाज के मामला, सलाम का भी ये मामला है। सलाम में तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये तो मैंने कई बार देखा, अभी आप बैठे हैं कायदे में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आप अभी एक फेरेंगे ना तो वो बाजू वाले का दूसरा सलाम हो गया, अभी दूसरा सलाम शुरू होने वाला, अस्सलाम एक पे ही आप खाली इधर फेरे तो अब ज़्यादा निगाह जाती ना तो उसका इधर रहता आपकी तरफ, आपका जो इधर जा रहा है उसका इधर रहता, और इधर ही नहीं खाली, मतलब उसके दूसरा सलाम होने तक इन्हों एकदम दुआ के लिए रेडी है, एडवांस तैयारी कर लेते हैं। ऐसी एडवांस तैयारी आप दुनिया में कीजिए, ऐसी एडवांस तैयारी आप एग्जामिनेशन के लिए कीजिए, ऐसी एडवांस तैयारी आपके इंटरव्यूज के लिए कीजिए, वाइवास के लिए कीजिए, दुनिया के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में कीजिए, वो कीजिए, नमाज में मत कीजिए ऐसी एडवांस तैयारी। नमाज में आपको काम होने के बाद उसके अमल शुरू करना है,
جب امام کہہ دے اللہ اکبر اور عمل کر لے پھر آپ اپنا عمل شروع کریں. لیکن اماموں کا بھی مسئلہ ہے, پھر وہ اللہ اکبر دوسرا لوگوں کو اتنی جلدی ہوتا کہ اس نے وہ یوں کرنا ہی اس لیے کہ پھر اٹھنا کھٹا کھٹ چلتا کبھی کار معاملہ, وہ بھی درست نہیں. لیکن جہاں امام اچھا پڑھا رہے ہیں وہ بھی مسئلہ ہے لوگوں کی. سلام ابھی ایک ہے تو ان کا دوسرا ہو کے دعا کے لیے بالکل ریڈی رہتے بیٹھے ہیں, یہ غلط ہے. اس طرح امام کے پیچھے چلنے والوں کی بھی مثال دے سکتا ہوں. اب امام سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, دونوں سلام پھیر دیا. آپ سلام پھیرنے کے بعد چونکہ ہمارے مسجدوں میں اکثر دعائیں ہوتی, وہ دعائیں شروع ہونے تک ان کا اتحیات ہی چلتے رہتا. آپ پریشان ہو, یہ آواز کہاں سے آ رہی, ارے ان کی نماز ختم نہیں اب تک. اس کے بعد ان کی ایک دو دعا کے الفاظ ہونے کے بعد السلام, ایسا کیوں, میرا ختم نہیں ہوا تھا نا پورا پڑھنا. ان کو بیسک مسئلہ نہیں معلوم. امام کے ساتھ جو جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو امام کے خاتمے پر آپ کو ختم کر دینا, چاہے آپ کو پورا پڑھنا ہو یا نہ ہو. انہوں اپنا اتحیات پورا پڑھ رہے, امام صاحب سلام بھی پھیر دیے دونوں, اور انہوں اپنا پڑھاتے چلے. تو ایک تو امام سے آگے بھاگنے والوں کا مسئلہ, ایک امام کے پیچھے رہ جانے والوں کا مسئلہ. وہ آگے بھاگنے والے, ہم کو کیا کرنا ہے, امام جب کوئی چیز کرے اللہ اکبر کہے اس کے بعد ہم بھی اللہ اکبر, مطلب شروعات بھی ایسی ہونگی. پھر امام نے قیام کیا, اس کے بعد اللہ اکبر, رکوع میں گیا, جب وہ رکوع میں چلے گیا, کہا بھی اس نے چلا گیا, پھر آپ کو عمل شروع کرنا ہے, شروع کرنا ہے. پہلے بھی نہیں, اور یہ بھی نہیں کہ وہ اٹھنے آ رہا اور آپ پھر رکوع میں جا رہے, اتنا لمبا میری تسبیح نہیں ہوئی تھی, میرا فلاں نہیں ہوتا, نہیں. اس نے جب کر دیا آپ کو اٹھنا, چاہے جتنی بھی آپ کی تسبیح ہو, جتنا آپ کو پڑھنا ہوا, اس بات کو ذہن میں رکھیں. نماز کے اختتام. دوستوں آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا. اس حوالے سے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بہت اچھا موقف پیش کیا ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تو یہ ہے کہ وہ آگے جاتے ہیں امام سے, کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ امام سے پیچھے رہتے ہیں اور بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے درمیانی طور پہ چلنا ہے. امام صاحب نے اللہ اکبر کہا, امام صاحب جو ہے رکوع میں چلے گئے, پھر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے. اسی طریقے سے سجدے کا بھی معاملہ ہے, اور سارے معاملات میں امام صاحب کو اس طرح فالو کرنا ہے آپ نے. اور دوسرے جو پیچھے رہ جانے والوں کا معاملہ ہے, اچھا ایک چیز اور یہاں پہ نوٹ کروا دوں آپ کو میں. فار ایگزامپل امام صاحب جو ہے تیسری رکعت میں یہ ہوتا ہے کہ حنفیوں کے درمیان جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی مساجد میں, تو وہ جو ہے سورہ فاتحہ اتنی جلدی پڑھتے ہیں جو ہے, کیونکہ وہ سری نماز ہوتی ہے, کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت تو سری ہوتی ہے, جہاری نہیں ہوتی. جہاری نماز کی جو جیسے ظہر کی نماز ہے, ظہر کی اور عصر کی تو آپ کو پتہ ہے جو ہے سری نماز ہوتی ہے. اور مغرب کی آپ دیکھ لیں, فار ایگزامپل مغرب کی مثال دیتا ہوں میں. مغرب کی نماز کے اندر جو ہے تیسری رکعت جو ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے, یعنی خاموشی کے اندر ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ مقتدی جو ہوتا ہے اس کی تو اس کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہاں یہاں پر جو ہے آپ اگر امام صاحب جو ہے پہلے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر کے پھر رکوع میں شامل ہونا ہے, کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ یہ نماز کے جو ہے فرائض میں سے ہے, تو یہ فرض آپ کو ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کے آپ رکوع میں, جیسے ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ مسجد پہنچیں اور جو ہے امام صاحب رکوع میں ہیں اور رکوع میں امام صاحب جا چکے ہیں, اب آپ نے جا کے نیت باندھی ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ آپ کی ہو گئی تو پھر آپ رکوع میں شامل ہو جائیں. رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کی رکعت وہ کاؤنٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ رکوع میں شامل ہونے تو گئے, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی, امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے, اب رکوع سے اٹھ گئے تو آپ کی سورہ فاتحہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. وہ رکعت آپ کو کنٹینیو بعد میں کرنی پڑے گی. جب سلام امام صاحب پھیریں گے تو آپ نے کھڑے ہو کے اس رکعت کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو ہے اسی طریقے سے جو اتحیات کا معاملہ ہے لاسٹ میں, جیسے اتحیات میں آپ بیٹھے ہوئے, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, آپ کی اتحیات ہی پوری نہیں ہوئی, تو آپ وہ اتحیات پوری کریں گے جلدی جلدی, پھر سلام پھیریں گے. تو اس کے اندر یہ ہے معاملات کہ آپ جو ہے ایسا عموماً ہوتا تو نہیں ہے کہ امام صاحب اتنی جلدی جو ہے سلام پھیر دیں کہ اتحیات ہی نہ پڑھ سکیں آپ, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی صورتوں میں جیسے آپ جو ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھ لی تھی لیکن آپ سورت ملا رہے تھے, تو اس کے اندر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ امام صاحب کے پیچھے رکوع میں چلے جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں. عموماً ایسے لوگ بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں, امام صاحب رکوع میں چلے گئے لیکن آخری کے ایک آیات رہ جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی, وہ کمپلیٹ کر کے فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں. تو یہ معاملات ہیں. بہرحال آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف. لاسٹ موقف لے لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کا سلام پھیرنا نماز ختم کرنے کا طریقہ مروجہ ہے, بالخصوص عرب ممالک میں. اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں. عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد مقتدی پھیرتے ہیں. اصل میں جو اس کی اصولی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا,
جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے. یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، بعد میں آپ کر سکتے ہیں. امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا، اب وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور آپ پہلی طرف پھیر رہے ہیں، چاہے اس نے دوسری طرف مکمل بھی نہیں کیا، آپ اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں نا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس نے یہ کہا، پھر آپ نے پیچھے کہا، اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو دونوں طریقے ٹھیک ہو گئے. صحیح ہو گیا. سو دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا جو بہت سارے لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہے جلد بازی کے چکر میں جو ہے یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث پہ جو ہے حدیث کے مطابق آپ کا سر جو ہے گدھے کی سر سے جو ہے تبدیل کر دیا جائے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. تو ان معاملات کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا، اگر سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیتے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو آپ اپنی سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی صورت ملا رہے تھے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو آپ جو ہے رکوع میں شامل ہو جائیں. بھلے سے آپ کی صورت کی ایک آیت آپ نے پڑھی ہو، 2 آیت پڑھی ہو، بہت ساری صورت کم باقی بچی ہوئی ہو، پھر بھی آپ جو ہے رکوع میں چلے جائیں. تو جو فرائض ہیں اس کو آپ نے مد نظر بھی رکھنا ہے کہ اس حوالے سے. لیکن یہ کہ امام کے درمیان آپ نے جو ہے اس پہ چلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جلد بازی کریں، اور یہ نہیں کہ آپ اتنی زیادہ دیر کرنا شروع کر دیں کہ امام صاحب رکوع میں جاتے ہی بار واپس اٹھ بھی جائیں اور آپ رکوع میں نہیں گئے ہوں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو